Ja ga tu vidim nekako kao Elizeja, kao one starozavetne proroke. On je sjedio na daskama, bio je okovan lancima. Imao je, dakle, moć izgona zlih duhova iz osoba. On je i sveti i blažni. On je tada slovio u to vrijeme kao prorok. Jesi ti vozao Forundžija? On podigne glavu, kaže jesam. A što ti k meni došao? Kada smo počeli evo, i kao zajednica i zapravo odlučili snimiti film o Josifu Forundžiji, nisam još toliko dobro upoznao taj jedan i pougarski mentalitet i tu jednu i snalažljivost i izdržljivost pougarskog čovjeka, ali zapravo vrlo brzo nakon što sam došao prvi put u Dobretiće, to je bilo još kalendarski ljeto, bio je negdje oko 29. 20. rujna i pao je snijeg. Morali smo grijati auto, morali smo grijati kuću u kojoj smo spavali i zapravo tu sam shvatio koliko je to bio preljep, ali isto tako i često vrlo surov i negostoljubiv kraj. A jednako tako teška je bila i povijest pougarskog čovjeka. Ovaj kraj je uvijek bio bogat duhovno. Dakle, bilo je puno molitve, puno je rada, puno je vjere. Znači, velika je vjera ovoga naroda bila. Jer da pougarac, pougarski čovjek, da nije imao vjeru, ne bi mogao opstati ovdje. Stvarno je bila potrebna jedna snalažljivost i vjernost i gospodinu i crkvi i fratrima koji su čuvali vjeru da bi oni opstali. Tako evo imamo tu godinu koja je bila prelomnica u Bosanskom kraljevstvu, 1463. Kad sultan Mehmed Osvajač zapravo osvaja Bosnu. Oko 30.000 djece i mladih tada odvezeno kao janjičari u Carigrad, a među njima je bila i kćerka bosanskog velikaša Stjepana Dobrete, Ljiljana. Zapravo Stjepan Dobreta je imao svoje posjede negdje oko današnje Foče, jugoistočna Bosna i južna Srbija i bježeći pred sultanom je dospio u današnje Pougarje, koje je bilo dobro zaštićeno na 1200 metara nadmorske visine i kako je njegova kćerka Ljiljana stekla milost i došla u harem kao plemkinja sultana El Fatiha, uspjela ishoditi tapiju. To je jedan dokument bio u Turskom carstvu kojim se zapravo te vrhovine, a to je prostor koji je bio između danas rijeke Lomske, rijeke Ugra i starog grada Komotina i Knežnice, zapravo ostao u posjedu njenog oca Stjepana Dobrete. Tako da ono što je znakovito, već se tu vidjela ta snalažljivost koja će kasnije krasiti te ljude, da su baš u vrijeme još Mehmeda Osvajača, slično kao i Anđeo Zvizdović, oni u Pougarci, zapravo katolici, su dobili dozvolu da tu ostanu i ostali su vlasnici te zemlje. Posebno je zanimljiv jedan događaj koji isto smo našli u spisima i kronikama župnika Vladimira Matijaševića iz Koričana, koji kaže kada je ta turska presija, taj turski zulum postao toliko jak, zapravo se jedan od tih velikaša i potomaka Stjepana Dobrete, Martin Baltić Dobretić i fra Stipan Margitić, koji je poznat baš po standardizaciji narodnog jezika i svojim poznatim Stipanušama, su se odvažili otići pješice do
Carigrada, zapravo da bi se susreli sa Padišahom, tada Ahmedom III. I da bi ga podsjetili na ugovor koji je njegov predak sklopio sa njihovim pretkom. Po spisima oni su putovali 2 mjeseca, putem su sami radili da bi zaradili za hranu i uspjeli su doći do Carigrada. I tada kada je sultan prolazio sa svojom svitom, zapravo Martin Baltić se dosjetio obuću klasičnu tursku nošnju i stavio je 4 upaljene svijeće na glavu. Tako da je odmah stršao među tom svjetinom i sultan ga je primijetio, on se uspio izgurati do njega, straža ga je dovela, kleknuo je pred sultana, poljubio mu nogu i rekao da dolazi iz jedne velike nevolje i da ga moli da ga sasluša. I sultan mu je dao prijem. Rekao mu je da dođe drugi dan ujutro na dvor gdje će on biti primljen zajedno sa svom svitom i tu mu on iznio vrlo teško stanje katolika u Pougarju, ali ga isto tako podsjetio da je njegov pradjed Mehmed Osvajač njegovom pradjedu Stjepanu Dobreti dao tu tapiju koja se više ne poštuje. I sultan se pred cijelom tom svitom zakleo da će obnoviti tu tapiju. Međutim, Martin nije bio zadovoljan sa tim rješenjem jer je rekao sultanu da kada on dođe pred jajačkog kadiju sa tom tapijom, da će mu on odrubiti glavu i uništiti tu tapiju kao materijalni dokaz. I tada ga je sultan pitao što on predlaže. I on mu je predložio da mu se tapija istetovira na leđa. Vidimo tu koja je to bila snalažljivost. Sultan je na to pristao koji je bio u čudu. Tapija je istetovirana zajedno sa potpisom i pečatom na njegova leđa i on kad je došao u Jajce donio u papirnatom obliku i onda skinuo majicu i pokazao jajačkom kadiji i prenio mu srdačne pozdrave od sultana Ahmeda III. Zanimljivost je za nas Pougarce, kaže se ko šta traži ovdje, taj nalazi, to i nalazi. Ovaj čovjek pougarski je uvijek bio na neki način i suzdržan prema strancu, ali i otvoren. Kada bi, sjećam se prije ratnoga, kada bi stranac prolazio kroz neko selo, ako bi bila noć, onda stranac nije mogao tek tako proći. Ljudi bi ga pozvali, ajde prvo popit nešto, ajde pojest, ako vidi da je u redu, de i noći. Ako je stranac ovdje tražio kruha, uvijek ga mogu naći. Ako je tražio batinu, mogu je naći to. Znači, ko je šta tražio, to je i dobio. I to je zapravo bio vrlo čest slučaj da fratri koji bi došli u Pougarje su kao u drugim dijelovima Bosne morali glumiti da su dio obitelji. Zato su ih nazivali ujaci, da kad bi došli da se djeca ne bi izlanula i nehotično Turcima, bili su odjeveni u odjeću kao i ostali članovi obitelji, nosili su brkove, čak često su imali taj crveni fes i zapravo su se mise služile po šumarcima, što je bilo ovako lako izvedivo u ljetnim mjesecima, u ta 2-3 ljetna mjeseca koliko bi trajalo ljeto u Pougarju. Međutim, u zimskim mjesecima su često je padala kiša, snijeg, hladno, vjetar i onda bi se stavile daske. Tu bi svećenik služio misu, iznad njega bi razapeli neku jareću kožu čisto da on ne kisne. I toliko je bilo hladno da se cijelo vrijeme držalo kamenje u vatri i onda se u to užareno kamenje omatalo u krpe i njemu se stavljalo u ruke zapravo da mu se ne bi smrznule ruke da bi mogao odslužiti misu, pretvorbu, okretati misal. A narod je cijelo to vrijeme kisnuo, bio na vjetru, na hladnoći i unatoč tome su oni nastojali redovito slaviti svetu misu. Upravo zahvaljujući toj vjeri, toj duhovnosti, pa imamo i danas sveca, znači ovaj kraj ima sveca. Jozo Frundžija rođen je točno 11.9.1857. godine u pougarskom dobretičkom selu Gornjem Orašcu, župa Dobretići, i kako je u to vrijeme bio običaj da nekrst ne smije prenoćiti u kući, to jest biti nekršten, odmah isti dan je bio i kršten. Krstio ga je Pavao Miličević, tadašnji župnik, dakle u Pougarju Dobrećima.
Ovo prezime Furundžija je rijetko. Otac mu je bio Ivan i majka je Mara Šćulija. Piše da su bili seljaci. A samo prezime, dakle, Furundžija asocira na furine. To su zapravo bile glinene peći, jer Jozin otac je izrađivao takve peći i po takvoj vrstu zanata Jozo je prozvan Furundžija. Otuda dolazi i ovo Jozino prezime po glinenim pećima i furinama. Nešto puno, dakle, ne znamo o Jozinom životu, evo, rekao sam, naglasio sam odakle to znamo. I to što se zna se iz župnih knjiga, iz matica koji su vodili tadašnji župnici. Živio je u jako teškom vremenu, bila je tada velika neimaština, golo preživljavanje, isključivo od zemljoradnje i stočarstva. Tek poneko je živio od nekog zanata. Najviše o njemu pisao tadašnji njegov župnik, inače kuprešak fra Miroslav Džaja. Jozo je, znamo i to iz matica, isto iz zapisa od Džaje, bio slab đak. U mladosti ga nije, dakle, previše ništa interesiralo. Bio je veliki psovač. Ne da je samo on jedanput kao uvrijedio Boga, nego je on izmišljao psovke da bi što više vrijeđao Boga. I tako, recimo, vrijeđao Boga kako? Onoliko puta koliko je na livadi trave. Volio je popiti, psovati, bio je bijađija, volio je svađe i tuče, što je u ono vrijeme krasilo, dakle, sve mlade ljude. A evo, član te drevne naše župe je bio i Jozo Furundžija Bećar. Nisam nigdje našao, znači, napis za nekoga da kaže da je Bećar. Jedno vrijeme radio je na ispomoći kod jednog od župnika, te to vrijeme je stanovao u Kozluku u Jajcu kao podstanar kod jedne bake i da je cijeli svoj život nije se ženio. Jozo je odlučio tako živjeti i to je ispoštovao do kraja života. Jednog dana bio je na misi, znači jedne nedelje, i čuo je svećenika kako propovijeda i činilo mu se kao da se njemu direktno obraća. Na toj emisiji on je slušao propovijed župnika tadašnjeg, koji je rekao da je Isusu probao bok neki Londžija. Jer kako je on bio malo na svoju ruku, znači nije baš ni slušao nikoga u to vrijeme. Jer razumio da je to učinio Furundžija, dakle da je Furundžija probao bok Isusu. I Jozo je pobjegao iz crkve i krenuo je dole dalje tim selima gore Pougarja, Dobretića i došao je do jednih stijena nadomak sela Zapeća i htjeo je sebi da kidiše, dakle da skonča život sebi na način i onda je razmišljao kako da to učini, pa se odlučio da potraži negdje u selu konopac i da se objesi i da tako završi, da skonča svoj život. Onda je imao jedno viđenje gdje mu se ukazao mladić, vjerojatno jedan Anđelčić, i koji je ga stao odvraćati da to ne učini, jer Jozo je odvratio od te zle nakane, rekavši da on treba odvraćati narod od zla, od samoubojstva, da se ostavi tog. I dakle, Jozo je poslušao ovoga mladića, ostavio je konopac i otišao je kući, a njegova kuća je bila u susjednom selu od toga Zapeća, Orašac, i onda je bio na usluzi ljudima.
Jozo je doživio to svoje obraćanje upravo kao nešto slično kao Sveti Pavao. Dakle, u grešnički dio života i ovaj dio mistični, svetački dio života. Tako slično nešto imamo i kod Joze, samo što je Jozino djelovanje bilo uže. Ono je bilo ovdje obilježeno na ove 3 župe. To su Dobretići, Podmlačje i Jajce. Od toga trenutka on je odlučio da se u potpunosti promijeni, da svoj život u potpunosti promijeni, da posveti Bogu. Počeo se trapiti, počeo činiti pokoru. Poznato je za Jozu, kažu da je jeo kruh koji je pospao pepelom. Dakle, on sam nije htio jesti svježi kruh, nego onaj koji je kruh stariji. I taj kruh stariji on je pospao pepelom i jeo ga, dakle, tako je činio pokoru, tako je se trapio. Kaže se za njega da je čitav život oko sebe imao lance, znači opasivao se lancima, da je spavao na golom podu, da je često puta postio i drugu pokoru da je činio. Dakle, ove pokore koje je činio, molitvi raznih i vezanja u lancima, Jozo je takav klečeći, kažu, priča, opet sišao do crkve u Podmlaću. Naravno, crkva je bila zaključana, zatvorena, ali nakon što je Jozo sišao dole na koljenima, dakle, bilo mu je potrebno naravno puno dana da siđe tako na koljenima vezan lancima, ali vrata crkve su mu sama se otvorila i Jozo je ušao u crkvu tako klečeći u tom stavu. Sjećam se, govorili su nekakvih onda 30-40 km, ako se ne varam, kud je on sve išao. Točno se ne da kud je išao, on je birao što teži put. Ono što je jako zanimljivo, možda je to dobar poticaj i za ljude koji su obraćeni i koji jako puno mole. Askeza mora dovesti do apostolata, do služenja ljudima. Evo ima jedan događaj, također jedna predaja, da je Bog jasno pokazao Jozi preko, čini mi se, vola koji je progovorio, da on ne bi trebao samo moliti za sebe, nego da mora se baviti apostolatom, da mora tu vjeru navijestiti drugima. To je možda i dobar primjer danas ljudima koji molitvu shvaćaju kao samo nešto što je za njihova 4 zida, a ne djeluju evangelizacijski zapravo. Da, postoji i ta priča o volu koji je Jozo vidio jednom kada je vratio se, negdje je bio vani, izašao pa se vratio u svoju sobu. Naime, imao je viđenje gdje vidi vola koji leži i preživa u njegovoj sobi. I taj vo je upravo rekao Jozi, što me gledaš, šta čekaš, šta ležiš, ništa ne radiš, isti si kao ovaj vo koji preživa. Jel? I to je Jozu potaklo na apostolat i upravo u ovom pričom Jozo je smatrao da je on rukopoložen za apostola i da treba ići dalje navještati evanđelje. Kad bi mu ljudi dolazili pitati za savjet, onda je znao proročki govoriti ljudima. Priča mojega oca. Znači, on je prenosio to na mene. Ja sam naime dobio i ime po svojemu djedu Matiji, a on je imao živo svjedočanstvo na način da je odlazio kod Joze Furundžije. Jozo je tada slovio u to vrijeme kao prorok. Ili kad bi neko bio u nekoj nevolji, nešto se događalo nepoželjno, onda se išlo po savjeti Jozi, po milosti, pomoći. I tako je moj djed živio na dnu sela Šibenice,
a njegov brat Stipan je živio na vrh sela. Znači, i kako su oni bili vezani, obiteljski, nerazdvojni braća, to se, navečer se uvijek zajednička molitva molila i dolazili su ili oni gore dole ili ovi dole gore. Kako se to s vremenom čekalo da dođe ovaj, dođe onaj, oni ne dođu, ni jedan ni drugi, i nije se molilo redovno molitva večernja. I počelo je blago ugibati, znači ugine ovca, ugine koza, tele. I sad djed u nevolji ne zna šta će, šta bi napravio, šta se događa. I kako je Jozo u kraju uvijek spašavao, uvijek je pomagao, on se sjeti, idem ja otići kod Joze. A Šibenica je do Orašca ima više od 30 km sigurno. To u to vrijeme nije bilo ni prijevoza, ni. I djed konja zajaši i ide on Jozi. I dođe on u Orašac i pred kućom, znači Jozo iz kuće zove, veli Matija, ajde ulazi. Moj djed najprije se zamislio i stao, veli, kako on zna moje ime? Ulazi Matija, znam zbog čega si došao, ugibati blago. Znači, krepati ovca, krepati koza. Veli, to ti je zato što se redovno ne molite Bogu. Ti si na dnu sela, a brat tvoj ima kuću na vrh sela. I čekate jedan na drugoga i ne molite Bogu redovno večernju molitvu. I djed se vratio i nastavili su oni to ispoštivati. Znači, on je rekao, ko je dole u kući nek se moli, ko je gore nek se moli. Nemojte čekati jedni na drugi, ali moliti se morate, redovno. I on se vratio, tako ispričao svom bratu i nastavili su to poslušati, kako je to Jozo rekao, i stalo je sa štetama. Štete su nestale. Prestale, da. Znači, Jozo je točno znao njihovu situaciju, iako ih nije poznavao. Tako je, nikad on nije vidio djeda, niti je djed bio kod njega prije. Jedna baš događaj o mome pradjedu Ilija Aščić, koji je trebao dobiti bebu, međutim, žena nikako, moja prababa nikako nije mogla roditi. I onda kažu mu, nagovarali ga, ajde rođaku, jer to mu je bio rođak. Ajde rođaku da ti kaže, da dane neki lijek. I onda on rekao jednom zgodom, pa šta će ići njemu, on zna ko moja kobla. I žena nikako ni živjeti, ni umrijeti, a dijete neće van. I onda opet on se slomi, sav u sebi, ode kod svoga rođaka Joze Forundžije, i kad ga je ugledao, onda Jozo mu je povikao iz daleka, pa rođače, kusi ti krenuo meni kad i tvoja kobla zna bolje nego ja. On je po tome i Božijim kazivao, izgleda, imao je doslov taj Božji telefon i onda mu je rekao, idi kući, žena će ti preživjeti, međutim, postelja će biti krvava, dijete će biti mrtvo. I to se i dogodilo, tako žena mu je preživjela, a dijete koje se trebalo roditi, znači dijete se rodilo mrtvo. Koje on točno imao karizme? Jozo imao i moć bilokacije, dakle mogao je biti u isto vrijeme na dva mjesta. Zatim umio je da prelazi iz duhovnog u materijalni svijet i obrnuto. Uspijevao je da vidi što se to zbivalo u prošlosti i što će se zbivati i u budućnosti. Imao je dar promicanja misli i srdaca. Sve ove darove Jozo je koristio, dakle, u dodiru s ljudima. Vjerojatno ima i više tih darova. Moja svekrva imala upalo na pljučima. Nije upala, nego na pljučima. I njoj je mama Nežna otišla je, ona je volila, otišla kod Joze Forundžije. Nije imala nikoga, nek nju. I tako je Joze zamolila i zavjetovala se, pa je ošla i on je njoj rekao, Age, 4 jutara treba puževe jest. Samo ga izvaditi i pojesti i učurkati onaj, bio to gorko, zamočiti i tako jest. I ozrađeti Agata. I ona kaže, imala je ona stričevća. I onda se on sa njom to jeo i tako ga je bavići volila do svoje smrti.
toga mi obola što kažem da je još njome. I moja svekrva odrabla. I to je meni pripovidala. I nije poslije više imala problema sa Nije. Moj djed je tada, on je znači 1898. godište, imao nekih 16-15 godina pred Prvi svjetski rat, nešto je pobolijevao, imao je neki zdravstveni poteškoća i njegovi roditelji su ga vodili Jozi vezano za njegovo zdravlje, a i strah, jer evo, približava se, kuca na vrata taj Prvi svjetski rat, očekuju se mobilizacije i naravno plašili se za svog sina. I tako su kod Joze otišli po recept za njegovo zdravlje, a i po savjet. I tako Jozo im je pomogao vezano za zdravlje, djedu je dao neki čaj od trava, i pomogao me, kasnije nije imao zdravstvenih poteškoća, vezano za njihov strah, za mobilizaciju, rekao je ne brinite se, zvaće ga, ali će se vratiti živ, neće biti na opasnim mjestima. I tako je bilo? Tako je bilo, jeste. Djed je poživio, imao je 14 djeci, umro u svojoj 95. Ovo je, dakle, moć izgona zlih duhova iz osoba. Tu je Jozo koristio i taj dar u ophođenju s ljudima koji su mu dolazili iz svih ovih župa navedenih Podnačja, Jajca, Dobretića, ali i tamo iz Srednje Bosne, iz recimo Travnika. Bio je i radnik, imamo točan podatak da je radio 12 godina u Elektrobosni, to je ovdje u Jajcu jedna firma. Osim toga što on bio marljiv radnik i dobar u svim tim poslovima koji su trebali za firmu, tu je on uspjevao i na radnike djelovati, na svoje kolege, što potvrđuju i dvije priče iz knjige. To su priča o jednom kvaru u Elektrobosni i priča o vagonu. Šta se točno dogodilo sa tim kvarom? Bio je Sveti Ivo, pa je bilo potrebno da ljudima da odu na misu. I kako su znali za Jozu i Jozine moći, ljudi su se obratili njemu da Jozo nešto učini, kako bi ljudi mogli otići na misu. Jozo je obećao da će nešto učiniti, to nešto Jozo izmolio kod Boga da dođe jako nevrijeme, pljuskovi, grmljavina, i što je dovelo do začepljenja tamo odvoda onih kanala koji su spriječili rad firme, i onda su svakako ljudi bilo koje konfesije, vjere, mogli otići. Ovi koji su trebali na misu, mogli su otići na misu. A priča o vagonu, o čemu se tu točno radi? Priča je o jednom vagonu Elektrobosni, vagoni su bili potrebni, jer se s vagonima radi i prelazi ta ruda i materijal za firmu. I taj vagon je bio nepokretan. Onda je Jozo rekao isto da će tako nešto učiniti, pa je s pomoć molitve opet svoje uspio pokrenuti vagon, ali je rekao ljudima da je upravo Sotona bio pod vagonom koji je priječio da vagon se može micati. I taj kvar je Jozo uspio otkloniti s pomoć molitava. Znači znao je svjedočiti na svom poslu, bio je hrabar u navještanju, nije se... Da, upravo kakav je bio gore u Pougarju, takav je bio i idole kao...
on je bio crn. Kaže, a djeca izašla, on išao iz tvornice, a ja ne bila bolja na njemu crne. Pa daleko on bilo njemu i dođe, nije onda bilo vozila, nikakvi da more prići. Pa oni vikali jednu drugu, ajmo, izađe, odi vidi, oni, kako je sad po imenu, kako su zvali jedan drugog, odi, vidiš kakav je čovo, kakav ružan, ide čovo, vidite. Jesam, ali i vrag me se boji. Njega su znali poslije, kad se obratio, vrijeđat. Pa mi tebe znamo, štaš ti nama govoriti, mi znamo ko si ti. Dakle, da je ono sve što je on nekoć vrijeđao Boga, on je sad trpio, podnosio, eto te uvrede za Boga. I vidite, znaš li do konca svoga života su ga vrijeđali? Pa moja baka je se udala veoma mlada, što nam je govorila 17 godina i bila je u braku 4 godine, nije imala djece. I onda su ljudi iz sela preporučili da ode kod Joze Furundžije, da on, ozdravlja ljude, pomaže ljudima, pa da vidi može li njoj pomoći. I onda su ona i njena susjeda Ivka, koja je također nije imala djece, dogovorila se pa idemo, Bože moj. I one se dogovorile i otišle sa uspucu. Kad su išle prema Joze, kad su putovali, pričale su šta je koja ponijela mu i tako. I moja baka rekla, ispala sam u vunene čarape, ponijela je sir i jaja. A Ivka rekla kako imala svekru, moja baka nije imala svekru. Kaže, joj, moja im svekrva dala 5 jaja, mene bilo sram, ja sam uzela još 5 da je nisam pitala. I još ponijela i ona i sira. I one su došle, kaže, dole bio je jako velik red ljudi, ispred čekale su. I kaže, kad smo došli mi na red, on je sjedio na daskama, bio je okovan lancima i pitao nas je što ste vi mlade došle. Kaže, pa ja sam rekla da sam 4 godine u braku, da nemam djece, da mi je to teško. Onda on nju pogledao i rekao, nemojte se brinuti, Bog će vas obdariti s djecom. Čak ja mislim da je rekao da ćete imati 4 ženske i 8 muške. I dobro, i sad tako i Ivki isto rekao koliko će imati djece. I baka mi je predala što je dala, ono što je ponijela. On je zahvalio i sad, kaže, Ivka je isto predala. Međutim, on je uzeo ona jaja i prebirao. Sad mi kaže, gledamo što on to jaja ta prebire. I uze, kaže, od onih 10, odvoji 5 i vratio Ivki i rekao, ovo su uzela bez pitanja i vrate. I tako je, hvala Bogu, moja se baka vratila se u Bugojnu. Eto, nakon dana je rodila prvog sina i onda je to ostalo, je sve rađala. Mi smo kao odlučili prije očenaša ili nešto ukoliko hoćeš, blažnom Jozi Furundžiji, a da on rekao, nemojte za me, molite za moje roditelje, moji roditelji nisu spašeni. To mi je svekrva kazivala. Molite, još jedan čovjek u Rakiji, znam, isto u sela, od te Iskupršana, od kada moja svekrva. I da smo išli sinovi pitat, šta bi mi, Jozo, kako bi se molili, bi mi se plaćali da reku, nije on spašen, piću je umro, u Rakiji je umro. Aha. Kaže da nije spašen i da ne treba moliti. Da, ne treba mi se plaćati. Da. Evo, kako je Kler to doživljavao tad? Jozo Furundžija je bio laik i sad on počinje navještati vjeru, ljudi dolaze njemu. Da li su fratri koji su tada bili u župi bili skeptični prema tome? Kako su oni gledali na cijeli taj fenomen koji se dogodio oko Joze? Pogotovo s obzirom na interes ljudi koji su mu dolazili. Ovako što se tiče Klera, Kler je to gledao ovako sa prezirom, možda šutnjom i neke vrste odbacivanjem. Nije ih to uopće zanimalo ni Jozo, ni što Jozo čini. I to je danas nešto tako, ako bi neko se izdigao iznad običnog, prosječnog, onda on dakle, ili padne u problem, dakle u šutnju, ili ima sukob. Jel? Kao što Sveto pismo govori, Isus je najviše imao problema sa svećenicima, pismoznancima, farizejima. Pa Jozo je često puta imao problema sa fratrima, jer ovdje u ovoj župi su djelovali fratri. Jer fratri baš i nisu se slagali sa njegovim načinom života i sa njegovim učenjem. Dakle, teško je nama prihvatiti neko drugo učenje, neku drugu duhovnost, a eto Jozo je imao svoju duhovnost
svoje učenje, imao je svoj pokornički život. Ako bi branili da Jozo to čini, ako bi ga pometali u tom njegovom naumu, onome što on činio, onda bi oni činili Jozi reklamu. I to bi još više izazvalo kod ljudi molitvu i obraćanje. Dakle, išli su Jozo dok je bio živ, ali išli su i na njegov grob. Jer je Jozo rekao da će pomagati im kao živ i kao mrtav. Dijete je čisto bilo, čisto govorilo, samo tako, ali ošao na Studenac na vodu dole, kod nas u Dorbabi, a kobila je pokojnoga moga prijatelja Joze, pasla na Studencu zvanome, kod nas više vode. I on je došao kod kobile, ona je ga lupila u prsa i kako je ga lupila, tako je ga bacila. I nema ni vazduha, nema ništa, nema govora, nema zraka, nema priče, nema ništa uopće. I odjednom sam zanijemio, došao sam kući, nisam mogao da govorim. Majka i otac su mene obećali da će me nositi i to su uradili, 3 godine su nosili me gor Joznom grobu. Nismo išli doktoru, već Svetom Ivi odmah. I Svetom Ivi od Svetog Ive u Pougarje, Svetom Anti, od Svetog Ante Joznome grobu i onda smo nastavili. Pa mogu se sjetiti jedino da sam bio tada mali. Onda, kažem, kad smo 3. puta došli do Joznoga groba, tu smo se molili, obavili svoj zavjet, obišli i lazali i onda smo dijete uzeli, opet krenuli pješke kući. Mogu se sjetiti još za hodočašća gore prema Jozi Furundži da sam to doživio, da sam ozdravio i dijete govori kao da nije nikad bilo vani, uopće nije, nema toga pojma da je nešto se desilo kako ne valja. Sve je bilo kako valja. Čak mi je i majka rekla, pola Nivće, kare ti si išao od Jozna groba, nisi mogao gor ni govorta, kare sad znaš i lajat. Rekla, znam, majko. Da, zanimala ga je politika, nije bio apolitičan. Vidimo da je tu bio pravi angažirani vjernik laik. Čitao sam u knjizi baš o njegovom uključivanju u izbore 1910. U Pougarju, tu je odabrao stranu. Bio je dosta žestok, bio je strastven oko tog pitanja. Jest. Da, upravo 1910. godina bila je izborna godina i Hrvati su tada bili podijeljeni, pocijepljeni u 2 frakcije, 2 stranke. Nešto slično kao i danas kad su ti izbori ili bez izbora. Hrvati su uvijek podijeljeni. Jel? I jedna stranka bila je Hrvatska katolička udruga, a druga stranka je bila ova Hrvatska zajednica. I upravo Jozo je bio žestoki pristaša, Jozo Furundžija, dakle žestoki pristaša ove udruge, koji je vodio pomoćni biskup sarajevski Šarić, a Hrvatsku zajednicu je vodio ugledni jedan sarajevski advokat, pravnik, dr. Jozo Sunarić. I upravo Joznom zaslugom i Joznim utjecajem udruga je dobila više glasova u Dobrećima i okolini nego što je dobila ova zajednica koju su zastupali zapravo i tadašnji župnik i okolni župnici, svećenici. Moja mati se zavjetovala otići na Joze Furundžije grob, jer ja sam imao jako velike probleme sa zubima dok sam bio mali, pa tako da je to bilo i u situacijama je besvjesno stanje i tako da sam eto, i to je, možemo reći, milost. Da je to stalo i bolje bilo. Priča o ovome, ja bih rekao, neobičnom čovjeku prisutna je bila u našoj obitelji, u našem selu. Ja sam rodom iz Mijatovića, to je susjedno sela Orašac u kojem je živio i kasnije pokopan Jozo Furundžija. Dakle, te priče jednostavno su bile sastavni dio gotovo svakodnevnih priča. O njima se razgovaralo, o njima se govorilo. S tim da to nisu bile obične pričice koje su prepričavane onako uz kavu ili u šali, nego su to bile, ja bih rekao, ozbiljne, poučne priče koje su imale
onaj neki svoj katehetski cilj, kao neki oblik narodne kateheze. Jednostavno da se pouči tadašnje ljude, pogotovo mlade ljude, da nasljedujući, evo, i taj primjer pokušavaju u svojem životu njegovati one kršćanske vrednote. Puno toga, naravno, Jozo koji su ljudi imali uništio je ovaj nesretni rat. Prema pričama koje su dolazile do mene i koje su meni poznate, a zasigurno su poznate i nekako i široj javnosti, pogotovo toj narodu koji je živio u Pougariju, Jajcu, Travniku, događala su se i posebne neke stvari, da možemo reći slobodno i neka čudesna dijela upravo po zagovoru ovoga posebnoga čovjeka. U mojoj obitelji je moja sestra, znači, nakon rođenja bila onako poprilično boležljiva. Prve 3 godine mama je baš rekla da ako je bila 2 tjedna dobro, 3. tjedan nije. 3. tjedan je obavezno morala ići na injekcije i to je tako bilo 3 godine konstantno. I mama isto već izgubila ufanje da će to dijete ikad ozdraviti, prizdraviti. I onda je samo na jednom, ne znam, čini mi se da ju je jedna žena savjetovala iz sela, kao pa zašto ju ne odneseš Jozinu grobu. I onda je tako mama počela ju je nositi u par navrata i jednostavno zdravlje se popravilo i evo ga do dan danas je ajmo reći, okej. Pa eto, ja sam bila kod Joze Forundžije, kakva me god bolest najde, ja sam obećam otići Forundžinu grobu, išla sam i bosa i u obući, daleko je pješke. I vavik mi je Bog pomogao i Blažen Jozo Forundžija, vavik sam ozdravila i leđa su me bolila i svašta nešto mi je bilo i šta mi se god dogodi, dokle iz groblja izajde, men se ta želja ostvari i budne mi dobro. Evo, imali ste problema i sa krvarenjem dugo vremena. Ja, i u bolnici sam ležala i sve i dok sam ošla Forundžinom grobu, odmah mi je dobro bilo. Eto, dragi Bog i Jozo Forundžija me ozdrave, meni je dobro, a ja ne znam kako drugi. Ja vjerujem u Boga i u Jozu Forundžiju, ja kažem, meni nigdje nema bolje kod Joze Forundžije. Eto. Prije nego što sam ja išta i pomislio, saznao sam da kod ćerke se radi o nekoj vrsti tumora. Kad sam imala 22-23 godine, počela osjećati nekakve bolove u trbuhu, zdjelici i ja sam to ignorirala, malo pila tablete i tako, dok jedan put nisam se onesvijestila. I onda sam otišla, javila sam se doktoru, oni su meni slali prvo u kirurgu da vide, pa onda kod ovog interniste, kod urologa, na razne nekakve preglede, dok na kraju kod ginekologa kad sam otišla, doktorica mi je rekla da imam tumor veličine naranče. I tako je, ja sam ispočetka ja se to jednostavno pravio ko da ja to nisam ni čuo. Da se to njoj ne dešava, ne može, ona je mlada. Onda još gore padnem u depresiju i strah. I sjećam se da sam tada jedino mi je bilo žao, umrijeću, a nemam djece. Ujak od moje gospođe sakupljao novce za gradnju crkve, kapelce, kod groba Joze Forundžije. Rekao, ajde, uzda se u Boga i u molitvu Joze Forundžije da ozdravi, da bude dobro. I dali smo mi te novce. Evo, ja nisam ni znala da je tata dao novce gore za kapelu. I kad sam napravila tumor marker, nalaz je bio sasvim u redu, znači ništa, uredan nalaz. Ona je rekla taj dan, ona nije znala da sam ja dao novce, da je čudnu reakciju u organizmu je osjećala, da je to neopisivo. Da ona to jednostavno ne može opisati šta je se to u njenom organizmu dešavalo. Da bi po odlasku na sljedeće vađenje krvi nalaz bio negativan. Pa evo, ja kao mali sam išao sa mamom na grob Joze Forundžije, sam imao 2-3 godine, ali prije toga je mama brata Miju, odvela ga je tamo jer nije mogao hodati, i zavjetovala se, otišla na grob Joze Forundžije i
kad se vratila, jel, sa groba Joze Frunđije iz Orašca, kad je došla kući, brat, jel, Mio je prohodu, evo. Uz rat, kad smo mi izbjegli i kad sam otišao u Njemačku na rad kao izbjeglica, radio sam u Berlinu sa mojim ocom, majkom i bratom i sestrom. Tamo sam radio i nakon nekoliko vremena me svaki subotu i nedjelju glava boljela. I ja sam tu, da ne kažem, umiru od tih bolova. Jednom je malo tableta mogla da umiri. I tako je bilo uvijek, subota, nedjelja i tako. I onda sam se vratio 90... Koliko dugo su trajale te glave? To je trajalo 3 godine, sigurno. Koliko sam bio u Berlinu. Kad sam se vratio 96. u Tomislavgrad, onda sam otišao kod Joze Frunđije i onda sam legao na grob Joze Frunđije i kad sam ja legao na grob Joze Frunđije, poslije tada, kad sam se vratio kući, više me nikad nije zabolila glava. Nikad više me nije zabolila glava i onda sam ja kasnije vidio da je to u redu i da je to dobro i poslije toga sam ja digao Joze Frunđiji spomenik od sebe, sam digao spomenik i mozaik ploče sam ja to od sebe podigao u čast Joze Frunđiji. Moj sin bio je obolio, uši su ga bolile, curlo je. Jednom ga odnijela doktoru, kaže 10 injekcija. To bude mjesec dana, dobro, opet pođe. Opet doktoru, opet 10 injekcija, opet jedan mjesec dana, možda i mjesec i po do 2, opet krene curt. I tako kad je 3. puta, ja sam to svoje dijete gledala na koji žao mi ga bilo. Velim ja, samo sam pomisla u sebi. Što ja ovo svoje dijete ne bi odnijela blaženom Jozi, izjutru se dijete probudilo, ništa nije curilo i više nikad nije. Ja sam odnijela, dok je 1. utorak došao, ja sam odnijela dijete na Jozin grob. I tako da mi je dijete ozdravilo, hvala Bogu, danas ima 35 godina, zdrav, mlad, radi i eto. Znači, toliko ljudi dolaze na njegovu grobu. Toliko ljudi se moli na njegovom grobu. Toliko ljudi svjedoči da je po zagovoru njegovu da je dobilo uslišanje od Boga. Evo, ja vjerujem da je to dovoljno svjedočanstvo da je on upisan u Božji kalendar kao svetac. Puno takvih priča ima, puno ljudi je ozdravilo na zagovor i pomoć, utjecaj Joze Frunđija. Evo kažem opet da puno tih priča, događaja i doživljaja o ozdravljenjima nije zapisano. Ja sam tek nešto malo skupio i unio u knjigu i ova knjiga je zapravo tek, kako se kaže, prvi krik. On je iz svijeta izblažen. Jozo Frunđija je bio veliki svijetac za mene. Ponove kad je otišla, rekao se da nema ništa. Zašto ju ne odneseš Jozinu grobu? Što ja ovo svoje dijete ne bi odnijela blaženom Jozi? Moja svekra odra. Znači, ovaj kraj ima sveca. Kada je Jozo umro, oni su spakirali i lance s njim i ukopali u taj njegov sanduk.
Župnik je gore u Pougarju na njegovu grobu stavio lance gore na nadgrobni spomenik. Upravo ove godine je proslavljen jubilej 100 godina od smrti ovog narodnog sveca Joze Forundžije. Naime, Jozo je umro 1922. godine. Misa je bila na Orašcu ove godine 29.7. i bio je veoma velik broj vjernika, što ste vi mogli vidjeti u onom izvještaju televizije Herceg Bosne. U knjizi sam pročitao jednu predaju da je Jozo tražio da se njegov grob, zapravo da se iskopa nakon 30 godina, da se vidi u kakvom je stanju njegovo tijelo. 30 godina nakon moje smrti otkopajte me i vidjet ćete kakav sam, u kakvom sam dakle obliku. I Jozo je to htio naglasiti, ako želite vidjeti da nije bio za života varalica, da neće to biti ni za vrijeme smrti. Rekli ste da je bilo preko 1000 ljudi na... Pa tako neko kaže, 1000, znači po ljudi, uglavnom bilo je jako puno ljudi, evo to što taj, mislim da je kraj dole ne pamti ovo. Znači. Jozo tu nije pravio razliku, pomagao je i pravoslavce i muslimane i zapravo njegov način života i njegova poruka je po tome danas aktualna. Ja sam osobno vidio da je bilo i muslimana, bilo i pravoslavaca. Dakle, oni su čuli za tu feštu, znali su, dobro su upućeni i uspjeli su odvojiti taj jedan dan, pa su došli na Jozin grob gore i molili se, dakle, Jozi. Jedan od kriterija u postupku beatifikacije je taj senzus fidei, osjećaj u narodu. Vi kao župnik ovdje u župi, možete li primijetiti da zapravo to ištovanje narodu i glas o Jozi sve više raste? Od malena je Jozinom grobu išlo sve više i više ljudi, pogotovo mladim utorkom. Kako je to neki paradoks, zahvaljujući, ja bih to rekao ovako možda grubo zvuči, ali mrtvom čovjeku rađa se život. Zapravo, naravno ne mrtvom čovjeku, zahvaljujući njegovim dijelima, plemenitim dijelima koja su ostala, koja nisu mogla umrijeti, nastaju sad predivne stvari, rađaju se nove stvari koje mi ponekad živi nismo u stanju učiniti. Evo, čine djela nekih ljudi koji su živjeli prije nas. Po mnogo čemu on baš svijetli lik za ovo vrijeme. Nadam se da je Božja providnost nas dovela do tog baš u ovo vrijeme kad evo i mnogi katolici žive zarobljeni psovkom i alkoholom, kad bi se mnogi laici trebali baviti i apostolatom i biti zdravo aktivni u politici i na poslu svjedočiti i kad bi trebalo promicati mir. To su sve neke kvalitete koje je Jozo imao. Isto tako Karl Rahner kaže da će vrijeme 21. stoljeća da će katolici ili postati mistici ili ih uopće neće biti. Evo, Jozo je tu zapravo svijetli primjer tog jednog mističnog života. Pa mogli bi reći da evo u današnje vrijeme on jako aktualan. Koje je vaše predviđanje, pošto ste se možda i najviše bavili ovim svijetlim likom? Kad će krenuti postupak? Postupak beatifikacije, to je jedan dugačak proces. Proces koji traži sigurne dokaze. Za sada mi imamo svjedočanstva ljudi. Svjedočanstva neka imamo i napismeno. Imamo i neke legende koje ljudi priče, koje ljudi pričaju. Sad, to treba službena crkva pokrenuti. Za mene je bilo iznenađujuće poslije rata to upravo gledati kako se ljudi ne vraćaju se svojim kućama. Malo ih se vratilo, ali vraćaju se Jozi Forundžiji.